हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो रे आज वीडियोटा आमर समस्त हेल्पफुल और इफेक्टिव हम ठीक अच्छे समस्त माने कहा जो माने आमर माने वर्तमान समय गोटे टीचर जॉब पाइबा चाहूँगी ठीक अच्छे जो मैंने वर्तमान समय गोटे एस्पिरेंट्स समस्त वीडियोटा इफेक्टिव एंड हेल्पफुल बुझा कहीं इफेक्टिव आउ कहीं हेल्पफुल देखो वर्तमान समय आप गोटे न्यूज शुणुवे मोर यहाँ इन फ्यूचर लागू हबार चांसेस अच्छी ठीक अच्छे तो आपण मैंने जदि शुणी ना देन मु कहूँ भलसे शुणु बुझंतु और वीडियोटा को देखंतु न्यूज़टा कौन ना आपण मैंने धरतु ओटीटी बा आपनकर ओ स्टेट ठीक अच्छे ओटीटी हो कि ओ स्टेट हो पास आउट कर ठीक अच्छे ये दुईटा एग्जाम हूँ आपंकर क्वालिफाई इन नेचर और यहाँ आप क्वालिफाई कर जाइए आप आराम से अच्छा एवं आप न्यूज़ टे पाइले ना आउ थे क्वालिफाई करने को हम आपड़ जदि एससी एसटी कि अदर कास्ट अच्छा आपण मैंने जनरल पोस्ट नहीं पारे एमती गोटे न्यूज आप शुणुवे जेकोसी जगह आप निहत शुणी मुझे जानी तो एबे आपणकर डाउट कौन आसूची ना सर आम जदि एससी एसटी आम कौन रिजर्वेशन कास्ट बिलोंग करुचे तो आम कौन आउ थे माने आमर अनरिजर्व बा यूआर कैटेगरी एग्जाम देके पास करने को पड़ो कि ओटीटी कि ओस्टेट हो यहाँ हूँ डाउट आईटा मत जड़े दुई जन पचार ना आपण मैंने सर्च करेंगे वीडियो सब वीडियो तले माने गले आप देखिपारे एमती क्वेश्चनटा यहाँ कमन क्वेश्चन और समस्त भितर एमती गोटे डाउट रोचे तो मु भाविली जब समस्त को यही डाउट रोचे तो निहत गोटे वीडियो करवा वीडियो समस्त को अपडेट देदेवा ठीक अच्छे तो से वीडियोटा कराऊँगी जदि आपण को पसंद लगुनि वीडियोटा निहत स्किप करेंगे और जो मानक जानवर इच्छा अच्छी जानवा चाहते निहत वीडियोटा को संपूर्ण देखिए जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सहित वीडियोटा देखिया पर जब किसी डाउट हुए कि आपन को सजेशन दरकार निहत कमेंट आप लिखिपारे ताकू देखिए आपको रिप्लाई देदेवी ठीक अच्छे तो चलते आम वीडियोटा आरंभ करुचे समस्त को अनुरोध रहा वीडियोटा संपूर्ण देखिए स्टार्ट करिए फास्ट आपण मैंने जानवा दरकार ये दुईटा हूँ आप क्वालिफाई इन नेचर ठीक अच्छे आपड़ जदि टीचर हाँपाई निजर जेकोसी गोटे कोर्स कर बीएड हो सीटी हो ठीक अच्छे डीएलएड हो से आपणकर क्वालिफाई मार्क थाए ना एत मार्क रखिले आप क्वालिफाई आउ एत मार्क रखिले आपको एग्जाम देवाक पड़ोनी ठीक अच्छे माने ये दुईटा हूँ क्वालिफाई नेचर आप मार्क जब रखिपार गाइडलाइन हिसाब से देन आप क्वालिफाई आ किसी दरकार नहीं ठीक अच्छे तो बर्तमान समय कौन होची आपण माने प्राय गोटे न्यूज शुणुवे आपण मैंने देखी भी थे यूट्यूब रे बहुत सार वीडियो एमान कहवा कथा माने गोटे आमर केस आसीथिला ठीक अच्छे सेटा हूँ कोर्टर केस मु भूली गलिनी बिहार केस हुए तो से कौन कहला ना आमर जो मैंने आमर रिजर्वेशन को एवेल करेंगे ठीक अच्छे एवेल माने कौन आपण मैंने जब रिजर्वेशन को धरतु आपणकर जेकोसी पोस्ट पे आमर मैक्सिमम 30 धरतु ठीक अच्छे आप एससी कि एससी टी कि एससी बीसी जेकोसी कैटेगरी जब रिजर्वेशन कैटेगरी भर जाऊँगी देन आपण मैंने एक्सट्रा 5 वर्ष रिजर्वेशन पाइबे माने ता सहित +5 जदि आपन को अनरिजर्व बा यूआर बा जनरल पिला जदि 30 गोटे जॉब को निया होची आपन को 35 रे निया हो बुझला तो सेटा होची आपन को रिजर्वेशन को आपन एवेल करले माने आपन तार फायदा उठेले ठीक अछि तो केस रे कोन कोहा हितला जदि आपन माने एससी एसटी किंबा ओबीसी कास्ट रो स्टूडेंट आपण मानकर कास्ट हिसाब से आपण मानकर जदि पोस्ट आपण माने अप्लाई करूचंती जे कोन से गोटे टीचर जॉब हो जे पोस्ट हो तो सही पोस्ट पे आपण माने पूरा कास्ट हिसाब से जदि आपण जे कोन से गोटे पोस्ट अप्लाई करूचंती ठीक अछि काहे ना हमर रिजर्वेशन कैटेगरी रे हमर कट ऑफ मार्क टे कम जे यूआर कैटेगरी थारु माने जदि आपण रिजर्वेशन आपनकर टीटी सर्टिफिकेट क्वालिफाई करिचंती आ आपण माने सही रिजर्वेशन कैटेगरी रे ही आपनकर फॉर्म अप्लाई करिचंती धरतु बर्तमान समय आम आसिस्टेंट टीचर आसूची भलसे बुझे देन आप डाउट क्लियर हो धरतु आप बर्तमान समय 80 गोटे पोस्ट आसी 80 माने कौन आसिस्टेंट टीचर तो से आपणकर नोटिफिकेशन लिखाई आपण मैंने जदि रिजर्वेशन को अवॉइड कर माने कैटेगरी फायदा जब उठेबा चाहूँगी ठीक अच्छे देन आप एससी कैटेगरी धरतु आप आमर ओटीटी पेपर 2 क्वालिफाई कर ठीक अच्छे तो एसी क्वालिफाई मार्क केते 75 तो आप धरतु 100 ऊपर मार्क रखी ठीक अच्छे तो जिते आप 100 ऊपर मार्क रखिले आपणकर यूआर रो कट ऑफ 100 मार्क रखी आप तो ओटीटी क्वालिफाई ठीक अच्छे तो आप एलिजिबल होगले तो ये धरतु आप एग्जाम नेला आमर असिस्टेंट टीचर रो मेन्स एग्जाम आपंकर कट ऑफ गला यूआर रो कट ऑफ गला 102 आमर एससी कि एसटी धरतु आप एससी कैटेगरी आपंकर कट ऑफ गला 90 ठीक अच्छे तो जदि आपणकर स्कोर आसी 105 देन आपण माने यूआर पोस्ट पे भी एलिजिबल आउ एससी पोस्ट पे भी एलिजिबल ठीक अच्छे तो आपण मैंने से पिला कौन करती ना से एससी
ହେଇକି ବି ଆମର ୟୁଆର୍ ପୋଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେ କେସ୍‌ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର କୋର୍ଟ କହିଲା ବା ଆମର ଜଜେସ୍ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ରିଜର୍ଭେସନ୍‌କୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚରରେ ଆପଣ ନିଜର ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ ଏସିରେ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ଥିବ ସେ ଏସି ପୋଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯେତେ ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ପିଲା ଥିବେ ଏସି ପିଲା ଥିବେ ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ନନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ୟୁଆର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି ୟୁଆର୍ ପୋଷ୍ଟକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚରରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଧରନ୍ତୁ 20,000, ସେଥିରେ ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆମର 10,000, ଏସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 2,000, ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 3,000 ଆଣ୍ଡ ଏସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 2,000, ଏମିତି 10 ମାନେ 20,000 ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବେଶୀ ରହିଲା। ଆପଣ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ୟୁଆର୍ର ଉପରେ ରହିଲା, ମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଯେତେ ଗଲା ତାଠୁ ଉପରେ, ତ ଆପଣମାନେ ୟୁଆର୍ ପୋଷ୍ଟ ବି ନେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ବେଶୀ ଥିଲା। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କହିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟରେ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ତାହା ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନରିଜର୍ଭ ଭିତରେ ଯାଇପାରିବେନି। ଅନରିଜର୍ଭର ମାର୍କଠୁ ବେଶୀ ବି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ନିଜର କାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଫାଇଦା ଫାଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଉଠାଇ ସାରିଲେଣି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କମ୍ ପଇସା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବେଶୀ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କମ୍ ଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେନି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ବା ଆମର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବାନି ତ ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ଏସ୍ଟି କିମ୍ବା ଆମର ଓବିସି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆଉଥରେ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନେ କ'ଣ ଅନରିଜର୍ଭ ବା ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଉଥରେ ଆମେ ଓଟିଟି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମକୁ ସେ ରୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ରୁଲ୍ ଲାଗୁ ହେଇନି, ରୁଲ୍ ଯଦି ଆମର ଲାଗୁ କରାଯାଏ ଦେନ୍ ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା ଆପଣମାନେ ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହା ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 102 କଟ୍ ଗଲା ୟୁଆର୍, ଏସିରେ ଗଲା 90, ଆପଣଙ୍କର 90 ଏଭବ୍ ଅଛି, 105 ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ପୋଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଓଟିଟି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜେନେରାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେଇନି, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆଉ ହେବନି ତାହାର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିଏ ନେବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ହେବନି ସେମିତି ତ କିଛି ଶୁଣା ପଡ଼ୁନି ନା, ହେଇପାରେ ସେଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ହୋପ୍ ରଖୁଛେ। ଯଦି ହେଇଗଲା ତ ଗଲା, ଆଉ ଯଦି ନହେଲା ତ ଆଉ ଯଦି ସେ ରୁଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ୍ ବି ଯଦି କରିଥିବେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ଫାଇଦା କି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ୍ ଫାଇଦା ମିଳିପାରେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି ବି ସେମିତି ନୁହଁ, ଲାଗୁ ହେଇନି। ଫାଷ୍ଟ ଲାଗୁ ହଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ୍ଟା ଆସୁ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ ତ ନିହାତି ଭାବିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିହାତି ପାସ୍ କରିପାରିବେ ବା ଓଟିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଓଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଥିଲା ତ ନା ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଗଲା ନା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏସି କିମ୍ବା ଏସ୍ଟି କିମ୍ବା ଏସି ବିସି ହେଇକି ଆମର ଜେନେରାଲ୍ରୁ କଟ୍ ଅଫ୍ଠୁ ମାନେ ଜେନେରାଲ୍ରୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ମାର୍କଠୁ ଏଭବ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆମର ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ କରିବେ? ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ମାନେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 100 ଏଭବ୍ ମାର୍କ ଅଛି ସେମାନେ ନିହାତି ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବ। ଯଦି ଏବେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ସାର୍ 2ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ କି? କାହିଁକି ହେବ? ଆପଣ ଯଦି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ୍ର ପୋଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର କଥା ହିଁ ଆସିବନି। ବୁଝିହେଲା? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଯଦି ଏସିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେବା ବି ଦରକାର, ଦେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଛି। ଯଦି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଛି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବା। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରଖିଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ।